السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے آیت نمبر 29 تک پڑھا تھا روانگی کے ساتھ اور جوڑوں کے ساتھ۔ آج ہم اس سے آگے شروع کرنے لگے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا زبر وا، واضبروا، الف زیر زال از، الف زیر زال از، وَإِذْ وَإِذْ قَالَ قال رَبُّكَ۔ ربک، را کو با کے ساتھ ملانا ہے، را کے آگے با کے اوپر شد ہے، مشدد کر کے پڑھنا را کو با کے ساتھ۔ ربک، ربک، لام زیر لام لیل، لام زیر لام لیل، میم زبر ما، میم زبر ما، للما، للما، لام کھڑی زبر مد لا، لام کھڑی زبر مد لا، للملا، للملا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، للملائی، للملائی، قاف زبر کا، کاف زبر کا، للملائکہ، للملائکہ، تا زیر تی، تازرتی، للملائکتی، للملائکتی، انی جاعل جاعل فی الارض فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ، قالوا قالوا اتجعل اتجعل فیہا، فیہا، میم زبر یا مئی، میم زبر یا مئی، یا پیش فایف، یا پیش فایف، میم کو یا کے ساتھ مشدد کرنا، یا کو پر شد ہے، میم زبر یا مئی، میم زبر یا مئی، یا پیش فایف، یا پیش فایف، من یف، من یف، سین زیر سی، سین زر سی، من یفسی، من یفسی، دال پیش دو، دال پیش دو، دال پشتو، من یفسدو من یفسدو فیہا فیہا ویسفک الدماء ویسفک الدماء ونحن ونحن نسبح نسبح بحمدک، بحمدک، وا زبر وا، وا زبر وا، نون پیش نو، نون پشنو، قاف زبر دال قد، قاف زبر دال قد، دال زیر دی، دال زردی، ونقدی، ونقدی، سین پیش سو، سین پشسو، ونقدسو ونقدس لک، لک، قال انی قال انی اعلم اعلم ما لا ما لا تعلمون، تعلمون، وعلم، وعلم، الف کھڑی زبر آ، الف کھڑی زبر آ، دال زبر دا، دال زبر دا، آدا، آد، میم زبر لمل، میم زبر لمل، آدمل، آدمل، الف زبر سین اس، الف زبر سین میم اس، زبر الف مد ما، میم زبر الف مد ما، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، آدمل، آدمل، اسماء اسماء كلها كلها ثم عرضهم عرضهم عين زبر ع، عين زبر ع، لام زبر لم لل، لام زبر لام لل، علل، علل، میم زبر ما، میم زبر ما، على الماء، على الماء، لام کھڑی زبر مد لا، لام کھڑی زبر مد لا، على الملا، على الملا، قاف زبر کا، قاف قاف زبر زبر کا، کا، على الملائكة، علی الملائکہ، تا زیر تی، تازرتی، على الملائكة، على الملائكة، فقال، فقال، الف زبر میم ام، الف زبر من ام، بازر بی، بازر بی، ام بی، انبی، حمزہ پیش وا او، حمزہ پیش وا او، ام بی او، انبئو، نون زر یعنی، نون زر یعنی، ام بی اونی، انبئونی، باسمائی، باسمائی، ہا کھڑی زبر مد ہا، ہا کھڑی زبر مد ہا، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، ہا او، ہاؤ، لام زبر الف مد لا، لام زبر الف مد لا، ہا اولا، ہاؤلا، حمزہ زیر ای، حمزہ زر ای، ہا اولائی، ہاؤلائی، ان کنتم ان کنتم صادقین، صادقین، قالوا قالوا سبحانک سبحانک لا علم لنا لا علم لنا الا إلا ما
عین زبر لم عل عین زبر لم عل لام زبر میم لم لام زبر میم لم علم علم تا زبر تا تا زبر تا علمتا علمتا نون زبر الف نا نون زبر الف نا علمتنا علمتنا انک انک انت انت العلیم الحکیم العلیم الحکیم قال قال یا آدم یا آدم الف زبر میم ام اصل میں یہ الفاظ ہے ان، لیکن یہ میم الف کو میم کے ساتھ ملانا ام پڑھا جائے گا. الف زبر میم ام الف زبر میم ام بازر بی بازر بی ام بی ام بی بازیر حمزہ بی بازیر حمزہ بی ام بی ام بی ہا پیش میم ہم ہا پیش میم ام بی ہم ام بی ہم بی اسمائہم باسمائہم فلما فلما الف زبر میم ام الف زبر میم ام با زبر با با زبر با امبا امبا الف زبر آ الف زبر آ امبا آ امبا ہا پیش میم ہم ہا پیش میم ہم انبأہم انبأہم باسمائہم باسمائہم بازر بی بازر بی الف زبر سین اس الف زبر سین بی اس اس بی اس میم زبر الف مد ما میم زبر الف مد ما بی اسما بی اسماء حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای بی اسمائی بی اسمائی ہا زیر میم ہم حاضر میم ہم بی اسمائہم بی اسمائہم قال علم قال علم اقول لکم اقول لکم اصل میں یہ لفظ اقول لکم یہ، لیکن الف قاف کو لام کے ساتھ مشدد کرنا. الف زبر آ الف زبر آ قاف لم قل قاف پیش لم قل لام زبر لا لام زبر لا اقول. اقول اگر یہ شد نہ ہو تو پھر اقول لا پڑھا جاتا. اب ایک لام کی آواز دی جائے گی اقول لکم اقول لکم انی انی اعلم. اعلم غین زبر یا غی غین زبر یا غی با زبر سین بس با زبر سین بس غی بس غی بس سین زبر سا سین زبر سا غی بس سا غی بس سا میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زبر ما غی بس سما غی بس سما وا کھڑی زبر وا وا کھڑی زبر وا غی بس سما وا غی بس سما وا تازرتی تازرتی غی بس سماواتی غی بس سماوات والارض والارض واعلم واعلم ما ما تبدون تبدون وما کنتم وما كنتم تکتمون تكتمون وَإِذْ وإذ قلنا قلنا لام زیر لم لیل لام زر لام میم لل زبر ما میم زبر ما للما للما لام کھڑی زبر مد لا لام کھڑی زبر مد لا للملا للملا حمزہ زیر ای حمزہ زر ای للملائی للملائک کاف زبر کا قاف زبر قا للملائکہ للملائکہ تازیر سنتس تازر سنتس للملائکتس للملائکتس جیم پیش جو جیم پیش جو دال پیش وادو دال پیش فدو للملائکتس جدو للملائکتس جدو لآدم لآدم لام زیر یہ پہلے لام ہے لام زیر لی لام زر لی الف کھڑی زبر آ الف کھڑی زبر آ لآدم لآدم فسجدوا فسجدوا الا إلا ابلیس إبليس ابا أبى واستکبر واستكبر وکان من الکافرین وکان من الکافرین وقلنا وقلنا یا کھڑی زبر مد یا یا کھڑی زبر مد یا الف کھڑی زبر آ الف کھڑی زبر آ یا آ یا آ دال زبر دا دال زبر دا یا آدا یا آدا میم پیش سین مس من پیش سین مس کا پیش نون کن کا پیش نون کن یا آدم اسکن یا آدم اسکن انتا انت وا زبر وا وا زبر وا زا زبر وا زو زا زبر وا زو وزو وزو جیم پیش جو جیم پیش جو وزوجو وزوجو قاف زبر لم قل قاف زبر لام قل وزوجکل وزوجک جنات
الجنة جنة وكلا وكلا منها منها رغدا رغدا حيث حيث شئتما شئتما ولا ولا تقربا تقربا حاضری ہا کھڑی زبر ہا هاكري زبرها زال زرزی زلزلزي حاضی حاضي حاضر شین ہش حاضر شين هش شین زبر شا شين زبرشا حاضی ہشا هذه الشا جیم زبر جا جيم زبرجا حاضی ہشاجا هذه الشجر را زبر را را زبرغا حاضی ہشاجارا هذه الشجرة تا زبر تا تا زبرتا هذه الشجرة هذه الشجرة فتكونا فتكون من الظالمين من الظالمين فا زبر فا فا زبر فا الف زبر آ ألف زبر آ فا فا زال زبر لم زل زا زبر لم زل لم زبر لا لام زبر لا فأذل فأزل هابشه حبشه فأذله فأزله ميم زبر شين مش ميم زبر شين مش شين زبر يا شيء شين زبر يا شيء فأذلهما الشيء فأزلهما الشيء طا کھڑی زبر طاب آخر زبر نون طا پشنو نون پشنو فأذل فأزلهما هما الشيطان الشيطان عنها عنها فا زبر فا فا زبر فا الف زبر خا اخ ألف زبر خا أخ فأخ فأخ را زبر را را زبر را فأخرا فأخرى جيم زبر جا جيم زبر جا فأخرج فأخرج هابشه حبشه ميم زبر ألف ما ميم زبر ألف ما فأخرجهما فأخرجهما مما مما كان كان فيه فيه وقلنا اهبطوا قلنا اهبطوا وازبر وا وزبر وا قافش لم قل قافش لم قل وقل وقل نون زبر هانه نون زبر هانا وقلنا وقلنا بازر بي بازر بي قافش واتو طابش واتو وقلنا اهبطوا وقلنا اهبطوا بعضكم بعضكم لبعض لبعض عدو عدو ولكم ولكم في الأرض في الأرض من بيس مس من پیش مش تا زبر تا تا زبرتا مستا مستا قاف زبر را قر قاف زبر وقر قاف زبر را قر قاف زبر را مستقر مستقر را دو پیشوا روم را دو پیشوارو مستقر مستقر وا زبر وا وا زبر وا مستقر و مستقر و متاع متاع مستقر 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 ومتاع ومتاع إلى حين إلى حين کتنے بھی چکی دے دوستو آج ہم نے آیت نمبر 36 تک جوڑوں کے ساتھ پڑھا ہے اب آئیے روانگی کے ساتھ سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। दोस्तों, आज हमने आयत नंबर 36 तक जोड़ों के साथ और रवानी के साथ पढ़ा है। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।